बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डाटा स्ट्रक्चर, जिसका सब्जेक्ट कोड CS 301 है, उसकी GDP 1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसकी ओपनिंग डेट 17 अगस्त है और क्लोजिंग डेट 18 अगस्त है, यानी 2 फुल डेज आपको अवेलेबल होंगे इस GDP के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको कोई ग्रेस डे नहीं मिलेगा जो यूजुअली आपको दिया जाता है। तो टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा टॉपिक है, जो GDP डिस्कशन में यूज होगा। उसका थीम जो है, चलें GDP डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को न सिर्फ हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट reading the GDP discussion. Suppose you are employed as an IT manager in a web hosting provider company that provides services to build, deploy, and manage websites and web apps in the cloud. फर्ज करते हैं कि आप एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी में आपको एज ए IT मैनेजर जॉब दी गई है, उन्हें मुलाजिम रखा गया है, जो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है किस चीज़ की? बिल्ड करने की, रिप्लाई करने की और वेबसाइट को मैनेज करने की और वेब ऐप को मैनेज करने की। कहाँ? क्लाउड में। हैविंग सेवरल ऑपरेशनल सर्विसेज, जो कि कई तादाद में ऑपरेशनल सर्विस रखती है, टू मैनेज टू होस्ट बाय एक्सपर्ट, उस होस्ट को मैनेज करने के लिए थ्रू एक्सपर्ट्स के जरिए, विद 24/7/365 डेज, यानी लाइव सपोर्ट, यानी ये कंटिन्यूस होल द ईयर आपको लाइव सपोर्ट मिलती है 24 डेज, कोई छुट्टी नहीं है, एक लम्हे के लिए भी, एक घंटे के लिए भी। एज ओल्डर several operation servers are having only 2 USB ports occupied by keyboard and mouse. कह रहा है थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो जो कई ऑपरेशन सर्वर होते थे वो सिर्फ 2 USB पोर्ट रखते थे, जो यूज होती थी किसके लिए? एक कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। USB stand for Universal Serial Bus. To vacate the USB port for other uses like removable USB devices, ये जो 2 occupied हमारे पास पोर्ट्स थी कीबोर्ड और उसके लिए, क्या हम उसको क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते थे किसी दूसरे यूजर्स के लिए, जैसे रिमूवेबल USB डिवाइसेस के लिए। एज एन IT एक्सपर्ट, डू यू थिंक इट इज टेक्निकली फिजिबल टू यूज द IBM पर्सनल सिस्टम 2 सीरीज, जिसको हम PS2 भी कहते हैं? ये बहुत पुराना सिस्टम है, अब नहीं चलता। नाउ कंसिडर्ड अ लेगेसी रिपोर्ट, कहते हैं फॉर प्लग इन कीबोर्ड और माउस विद ऑपरेशन सर्वर्स टू वैकन एंड ऑक्युपाइड यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर्स एज डिमांड बाई जूनियर टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स। कहते हैं बहैसियत IT एक्सपर्ट आप ये समझ सकते हैं या सोचते हैं कि ये टेक्निकली फिजिबल है, यानी मुनासिब है, ये मुमकिन है कि आप जो IBM पर्सनल सिस्टम और 2 सीरीज की जो पोर्ट्स हैं, जिनको बाद में अब लेगेसी पोर्ट भी कहा जाता है, वो जो कि एज ए प्लग इन यूज होती है कीबोर्ड माउस के लिए ऑपरेशन सर्वर्स के साथ, तो हम उनको वैकेंट कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं। जो वो ऑक्युपाइड यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसको हम USB कह रहे हैं, कनेक्टर्स को किसी और पर्पस के लिए, जैसे ऊपर बताया गया था कि रिमूवेबल USB डिवाइसेस के लिए, जिसको डिमांड किया है किसने? जूनियर टेक्निकल स्टाफ मेंबर ने। इफ नॉट, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, देन व्हाट अदर इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट टू वैकेंट ऑक्युपाइड USB? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप क्या दूसरी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं ताकि वो जो वैकेंट ऑक्युपाइड USB जो कनेक्टर्स हैं उनके लिए, जो उनको हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो नीचे चलते हैं। प्रोवाइड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट कमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट आपने जो भी कमेंट्स देने हैं वो आपने देने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में, और वो मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिसाइज अपना आंसर रखना है और वो कितना टू द पॉइंट होना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि पुराने, अगर आपने क्या कहते हैं टावर टॉप या टावर डेस्कटॉप आपने देखे होंगे,
سسٹم. تو اس میں آپ کے پاس ایک پرپل کلر کی اور ایک گرین کلر کی دو یو ایس بی پورٹ ہوتی تھی بیک سائڈ پہ, جس میں آپ وہ کیا کہتے ہیں نیڈلز والے ان پٹ جو ہوتی تھی, جو کہ ماؤس اور کی بورڈ ہوتا تھا, اس کو پلگ ان کرتے تھے تاکہ آپ ماؤس اس کو یوز کر سکیں. ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سولوشن کیا ہے؟ یس اٹ از ٹیکنیکلی فیزیبل ٹو یوز آئی بی ایم پرسنل سسٹم پی ایس with two legacy ports for keyboard and mouse by freeing vacant the occupied universal serial bus connectors for other uses like removable USB devices. ہاں میں اس کا متفق ہوں کہ ہم یہ ٹیکنیکلی ممکن ہے کہ ہم آئی بی ایم پرسنل سسٹم جس کو ہم پی ایس 2 کہہ رہے ہیں اس کی جو 2 لیگیسی پورٹس تھی جو آکوپائڈ جو کہ کی بورڈ اور ماؤس کے لیے استعمال ہوتی تھی, ہم اس کو کیونکہ وہ آکوپائڈ ہیں, وہ پرٹیکولرلی یوز ہو رہی ہیں کس کے لیے, کی بورڈ اور ماؤس کے لیے, ہم اس کو ویکینٹ کر کے دوسرے مقاصد کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے کہ دوسرے ڈیوائسز کے لیے, جیسے کہ ریموویبل جو یو ایس بی ڈیوائسز ہیں ان کے لیے. فردر فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, اب مزید میں اس کو ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی both ports can be disabled to protect information from connecting the removable USB disk and malicious USB devices. ایک تو ہم اس کو ویکن کر سکتے ہیں وہ آکوپائڈ یو ایس بی پورٹس کو دوسرے ریموویبل یو ایس بی ڈیوائسز کے لیے, لیکن یہ پھر ڈینجرس ہو جاتا ہے, آپ کا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ رسک میں چلا جاتا ہے. اس کو پروٹیکشن کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان دونوں پورٹس کو ڈسیبل کر دیں تاکہ آپ اس کی کوئی جو ریموویبل ڈیوائسز ہے وہ اس سے کنیکٹ نہ کر سکیں, جیسے کہ ریموویبل یو ایس بی ڈسک یا میلیشیس یو ایس بی ڈیوائسز ہیں وہ ڈاٹا چوری نہ کر لیں. یہ دونوں یعنی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سولوشن سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی ویورز اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہے یا میرے پوائنٹ سے اختلاف رکھتا ہے تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی پوائنٹ آف ویو کو ضرور مجھ سے نہ صرف شیئر کریں گے بلکہ تمام اسٹوڈنٹ سے بھی اور ویور سے بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے اور ہم اس پہ کھل کے بحث کر سکیں. تو اپنا سب خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.